Second game. Pula versus Violet. Easy 2 points. Velasco may dalang bola. 10 points. Wala. Labas ang bola. Garcia may dalang bola. Garcia. Wala. Sinasa. Tinira. Wala. Garcia, rebound. Grabe si Garcia. Easy 2 points. Easy 2 points para kay Garcia. Red ball. 3 points. Wala. Rebound. Rebound ni Biluan. Foul. Milligan. 2 free throw. Garcia nilabas bola kay Jan. Jan. Pinasa kay Kenya Flor. Kenya Flor. Wala. Rebound ni Wabi. 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 Wala. Ian. Lan para. Lan Velasco. Takas mo. Score. 4-4. Jan. Dalang bola. Jan. 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 Tinira. Hindi. Garcia. Wala. Kapalpan ng board. Garcia. Nilabas kay De Los Santos. De Los Santos. Pinasa kay Kenya Flor. Kenya Flor. Kenya Flor. Pinasa kay Wabi. Wabi. 3 points. Wabi. Wala. Lumabas. Kailan. Velasco. 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 Pinilit. Foul. 2 free throw para kay Velasco. Wala. Second free throw kay Velasco. Ayos. Score. 4-5. Lamang ang red. Ng isa. Yan. Pinasakay. Pinasakay. Kenya Flor. Wala. De Los Santos. Rebound. Wabi. Pinasakay. Ano yung pangalan nito? Deligan. 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 Tumeke. 2 points. Deligan. Wabi. May dalang bola. Wabi. Velasco. Pinasakay Velasco. Velasco. Mulak. Grabe oh. Easy 2 points. Peñalosa. Wala. De Los Santos. De Los Santos. Umekta. Pinasa kay Deligan. Easy 2 points Deligan. Jan. Walang bola. Jan. Jan. Drive. Umekta. Easy 2 points kay Jan. De Los Santos. Rest. Wala. Rebound ni Deligan. Deligan. 2 points. Easy 2 points Deligan. Peñalosa. Jan, may dalang bola. Binigay kay Adrian. 2 points para kay Adrian. Score 11-13. Ng mga red. Yung dalawa. Jan, may dalang bola. Nasa kay Garcia. Wala. De Los Santos, sablay. Rebound na Adrian. Pinasa kay Garcia. Garcia, may dalang bola. Nasa kay Adrian ulit. Adrian. Binigay kay Peñalosa. Peñalosa 2 points. Easy 2 points. Velasco may dalang bola. Lan Velasco. Umira ng 3. Bang! Easy 3 points. Score 13-16. Na mga red ang 6. Ang 3. Adrian, gawang bola. Velasco. 3 ulit Velasco. Wala. Wabi may dalang bola. Wabi tumira. Easy 2 points. Score 13-18. 2 points sa second quarter. Si, may dalang bola. Dala ni Vince. Vince. Pinasa. Easy 2 points. Wala. Wala. Julian. Pinuha. Victor. Jan. May dalang bola. Victor. Victor. 2 points kay Victor. Bevins. Easy 2 points. Victor may dalang bola. Victor. Nasa Jan. Jan. Pinilit. Wala. Jan ulit. Ay, sayang. Vince may dalang bola. Ay, C. 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 Vince. Pilitin. Foul. Wala. Uy. Wala. Wala Vince. Vince, 2 points. Pinili kay Vince. Embiid. Press. Wala. Vince, kuha. 2.
Julian. Julian. 2 points. Julian. Si may dalang bola. Asani. Pangalan nun, sorry ah. 2 free throw. Delegado. Delegado 2 free throw. Delegado. Victor may dalang bola. Score 17-27. Victor. Wala. Vince may dalang bola. Vince. Binigay kay Delegado. Delegado pinilit. Foul. Score 17-28. Lamang ang red. Julian. Wala. Sayang. Vince. 3. Easy 3 points. Garcia. Garcia may dalang bola. Garcia. Wala. Nasa IC. Vince. Delegado. 2 points. Yun mga boss. Bago sa inyo bumili ng sapatos, PM nyo lang kami ha. Pakadami yan mga tol. Thank you, thank you, thank you. PM lang po sa page ng Golden to. Ayos. Vince, 3 points. Grabe si Sir Vince. Two points para kay Victor. Score 21-40. Lamang ang pula ng 19. Grabe ha. Third quarter tayo. Peñalosa 2 points. Wala. Velasco, kuha. Kay Velasco. De Los Santos. Velasco 3 points. Wala. Kuha ni Julian. Julian, nasa kay Adrian. Adrian. Binalik kay Julian. Julian 3 points. Easy 3 points. De Los Santos. De Los Santos. De Los Santos. Binigay kay Ilan. Ilan, tumiran 3 points. Wala. De Los Santos kuha ang rebound. Binalik kay Ilan. Ilan, foul. 2 points para kay Velasco. Papasok kaya? Wala. Kuha ni Adrian. Julian. 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 Kuha uli ni Julian. Julian. Nag 2 points. Easy 2 points. Bigay kay Julian. Julian Romecta. Romecta. Julian. I-drive. Foul. Peñalosa. Wala. Kuha ni Wabi. 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 Romecta. Wabi. Wala. Nagaw ni Julian. Julian 3. Wala. Si Jan. Wala. Kuha ni Velasco. Velasco nilabas ang bola. Velasco. Romecta. Walang bantay. Easy 2 points kay Velasco. Peñalosa. 3. Wala. Kuha ni Adrian. Adrian. Nasa kay Julian. Julian. Easy 2 points. Score 28-49. 44 yata. 28-44. Velasco. Wala. Julian. Julian. Uy, pumiking. Galing. Wala. Dala na Velasco. Velasco nag-3. Easy 3 points. Grabe si Velasco, no? 47-28. Peñalosa dalang bola. Binigay kay Adrian. Adrian 2 points. Wala. De Los Santos rebound. De Los Santos silabas ang bola. Tonres. Wala. Kuha ni Julian. Julian. Julian dalang bola. Nasa kay Garcia. Garcia. Garcia 3. Easy 3 points. De Los Santos. Binigay kay Wabi. Wabi. Pasa. Uy, saan ka ng pasa nila? Balik. Julian. Julian. Binigay kay Peñalosa. Peñalosa 2 points. Score 43-47. De Los Santos 3. Wala. Kuha ni Velasco. Wala. Julian. Peñalosa uli. Wala. Peñalosa. Wala. Tunusot ang bola kay Wabi. Wabi Romecta. Uy, layup. Wabi 2 point. Garcia. Garcia. Problem. Velasco. Velasco. Romecta. Velasco. Romecta talaga. Romecta. Easy 2 points. Peñalosa. Velasco. Velasco. Adrian. Wala. Adrian.
Garcia, 3 points. Score, 36-51. Lamang pa rin ang red. De Los Santos, rest din. Wala. De Los Santos na lang bola. Binigay kay Velasco. Velasco. Pinasa kay De Los Santos. De Los Santos, 2 points. Julian, may dalang bola. Romecta, walang bantay. 2 points para kay Julian. De Los Santos, dalang bola. De Los Santos. De Los Santos. Press. Wala. Kuha ni Velasco. Foul. Velasco to free throw. Velasco, 3 points. Bang, wala. De Los Santos, Garcia. Garcia, nakuha ang bola. Binigay kay Ed, wala. Peñalosa, 2 points. Peñalosa. Not counted. Garcia, may dalang bola. Adrian. Wala. Rebound ni Alamon. De Los Santos. Wabi. 2 points. Peñalosa, 3. Easy 3 points. Score, 41-55. Wabi. Velasco. Velasco. Velasco, 2 points. Julian, 3 points. Wala. Wala. Adrian, dalang bola. Adrian, binigay kay Peñalosa. Velasco. Technical. Technical, sa pula. Peñalosa, 1 free throw. 1 point. Score, matol. Peñalosa. 3. Wala. De Los Santos, dalang bola. De Los Santos. De Los Santos. De Los Santos. Wala. And 3 points para kay Maluga. Score, 42-60. Una ang maka-80 dito Una ang maka-80 kasi isang mananalo. Eligado. Pinasa kay De Los Santos. De Los Santos, nag-3. Easy 3 points. Peñalosa, nag-3 din. Peñalosa, wala. Dala na si bola. Si, dalang bola. De Los Santos. Free throw para kay De Los Santos. Score, 42-65. Jan, may dalang bola. Jan. Garcia, 3. Wala. Si Jan. Jan. Easy 2 points. Score, 44-65. Si. Wala. Ligado. 3. Wala. Librando, kuha rebound. Oy, wala. Wala sa balance si Librado. Librado, Jan. Julian, 3. Wala. Kuha ni Garcia. Garcia, 2 points. De Los Santos, kuha ang bola. Kuha Peke. Narekta. Uy, wala. Kuha ni Jan. Jan. Pinasa kay Julian. Julian narekta. Julian nag-drive. Easy 2 points. Julian. Nabas ni Sien bola. Dala na Eligado nag-press. Wala. Kuha ni De Los Santos, wala. Librando. Pinasa kay De Los Santos. De Los Santos, umirekta. Ilalim, wala. Inilit, wala. Kuha ni Julian. Pinasa kay Jan. Jan, rumekta pa. 2 points. Score, 50-65. Lamang ang pula ng 15. De Los Santos, dalang bola. Nag-tres. Wala. Kuha ni Julian. Hindi. Librando. Foul. Librando. 2 free throw. One more.
Okay, 2 points. Kuha ni Jan bola. Jan, bola. Dalang bola ni Jan. Pinasa kay Garcia. Garcia, 3. Wala. Jan, kuha ang rebound. Easy 2 points. Score, 52-67. Dalawa kayo dyan. De Los Santos, pinasa kay C. Kumuha ng papasahan. Nag-3. Wala. Adrian, kuha ang bola. Pasa kay Garcia. Garcia, dalang bola. Dala kay Jan. Julian, Romecta. Wala. De Los Santos, nilabas ang bola. De Los Santos, Romecta. Binigay kay Dos. Eligado. Garcia, dalang bola. Pinasa kay Jan. Wala. Walang foul. De Los Santos. Eligado uli. Eligado, 2 points. Juan Adrian, 2 points. Wala. Librando, rebound. De Los Santos, hasa 3. Narektahan. Pinasa kay Eligado. Eligado uli. Wala. Juan Librando. C. 2 points. C. Garcia, 3. Wala. Juan De Los Santos. Namekta. Foul. Counted. Not counted. Score 53-73. Pito na lang po yung pula. Panalo na sila. C, 3 points. Oh my God, C. Peñalosa, 3. Binawian. 4 na lang po. Ang red team, mananalo na sila. 55-76. Wala. Librando, kuha ang bola. C. De Los Santos. Ay, C. Pinasa kay Ligado. 2 points. Last 2. Adrian Romecta. 2 points. Librando. Tinapos? Hindi. Kuha ni Jan. Julian. Romecta. Binigay kay Adrian. 2 points. Eligado, 2 points. Tapos, ang laban. Nanalo po ang red team.